Shalom, selamat hari Minggu. Shalom, Happy Sunday. Puji Tuhan, hari ini kita bisa kembali bersama dan beribadah karena semua kasih anugerah Tuhan. Praise God, we can gather together today to praise and worship Him, all because of His grace. Sebelum kita memulai ibadah, mari saya mau mengajak Bapak Ibu untuk satukan hati untuk berdoa. Before we start, let us pray in one accord. Berdoa kita mulai. Let us pray. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Thank you, Father, that you has been with us so far. Dan kami mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu. And we thank you for all goodness that you have given in our life. Tuhan, kami mau serahkan hati kami untuk beribadah. God, we want to commit our heart. Kiranya Roh-Mu memenuhi hati kami. Let your spirit fills our heart. Membuka hati kami, membuka telinga kami, membuka pikiran kami untuk mendengar setiap firman-Mu ya Bapa. Open our heart, ears to be receptive to your words, O Lord. Kami mau serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu dari awal, pertengahan, dan akhir ke dalam tangan-Mu ya Bapa. We commit this service into your hand from the beginning to the end of this service. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa mengucap syukur. Amin. In the name of Lord Jesus, we pray and we thank you. Amen. Hallelujah. Shikarabashana. Who compares to you? Who set the stars in their place? You calm the raging seas that came
Shalom. Shalom. Welcome to this service today. Selamat datang di ibadah minggu hari ini. Nice to meet you all. Senang jumpa Bapak Ibu Saudara sekalian. There are so many things happening around the world. Banyak hal sedang terjadi di seluruh dunia. Everywhere there's still corona continuing in different forms. Corona masih terus berlangsung dengan tipe-tipe yang berbeda. And everywhere now Omicron is there, somewhere Delta is also there. Ada Omicron, ada Delta. And you see in Australia there is floods. Dan kita lihat di Australia juga sedang terjadi banjir. And the most important news, Ukraine has a problem. Yang sedang hot saat ini perang Rusia dan Ukraina. So we are not going to go into those politics. Kita tidak akan melihat politiknya, sisi politiknya. But what Jesus said, Tapi apakah yang Tuhan Yesus katakan? that there are signs which will happen. So we are going to see 7 signs, different signs. Tentang tanda-tanda yang akan terjadi. Jadi hari ini kita akan melihat tentang 7 tanda-tanda yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Of course, Jesus elaborately speaks in Matthew 24. Ya tentu di Matius 24 Tuhan Yesus secara panjang lebar telah menjelaskan. In fact, I have preached about that earlier. Dan saya pernah men-sharingkannya beberapa waktu yang lalu. But we are going to see today seven major different signs. Tapi hari ini kita akan melihat 7 tanda-tanda besar yang lainnya. So we'll see about the time and we'll Kita akan cover. melihat waktunya. Okay. So let's go into this sermon. Please inform your friends. Ya kita mulai. Jangan lupa informasikan kepada teman-teman dan saudara-saudara. We need to understand Kita perlu mengerti why this corona came, kenapa corona ini datang. and I have spoken about that in length. Saya pernah juga sharingkan hal ini panjang lebar. And now why this Ukraine war? Dan kenapa perang Ukraina ini terjadi? What is all happening? Apakah yang sedang terjadi? So we need to understand about all these things. Nah, kita perlu mengerti tentang hal-hal ini. So what does it happen? Why does it happen? Kenapa itu terjadi? And what is the connection between the second coming of Jesus? Dan apa hubungannya dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? So we are going to see that. Kita akan melihat hal itu. So there are 7 signs which I want to tell today. Ada 7 tanda-tanda yang ingin saya sampaikan hari ini. So let's see about the first one. Yang pertama kita akan lihat. So we are not going to so detail because you all know the scripture. Kita nggak akan sangat detail karena tentu banyak orang sudah tahu mengenai ayat-ayatnya. But we just choose few words. Kita hanya pilih beberapa ayat saja. Okay, as you all know, Seperti yang kita semua ketahui, Jesus said, Tuhan Yesus when mengatakan the fig tree is blooming, saat pohon ara bertunas, what is that? apakah Israel. itu? Pohon ara itu adalah lambang Israel. So when Israel is growing up, blooming up, Jadi saat Israel bertunas, Jesus said that is one of the signs. itu adalah salah satu tanda. Okay, so we need to know about Israel now. Nah, sekarang kita perlu lihat mengenai Israel. God spoke to Abraham Tuhan berbicara kepada Abraham because God is the owner of the entire earth. karena Tuhan adalah pemilik dari seluruh bumi. So God told to Abraham, I will give you these lands. Dan Tuhan mengatakan kepada Abraham, aku akan memberikan kepadamu tanah ini. And he told to Isaac and Jacob, Dan ia mengatakan kepada Ishak dan Yakub. and then he gave through Moses and Joshua. Dan ia berikan melalui Musa dan Yosua. But what happened? Tapi apakah yang terjadi? When they did sin, Saat mereka melakukan dosa, God chased them out. Tuhan mengusir mereka keluar. So Jesus was talking about all these things, Dan Tuhan Yesus bicarakan tentang hal ini. and he said, Dan ia mengatakan, the days will come, akan datang harinya, not even one stone on another one will be there on this temple. di mana tidak ada satu batu pun akan bertumpu di atas batu yang lain dari bait Allah ini, bait suci ini. And there are so many prophecies
Dan juga begitu banyak nubuatan-nubuatan that bahwa because Israel did sin against God, karena dosa-dosa orang Israel, kedegilannya terhadap Allah, as you see, they will be chased out and they will be spread over all over the globe. maka Tuhan menyerahkan mereka ke seluruh penjuru dunia. So if you see about Israel, Kalau kita lihat mengenai Israel, it was ruled by 7 kingdoms earlier. Israel pernah dikuasai dan diperintah oleh 7 kerajaan. Number 1, Nomor 1, by the Romans, kerajaan Romawi, then the Byzantines, dan oleh Bizantium, and the third, the Caliphites, dan ketiga oleh Khalifah, then the fourth, the Crusaders, tentara perang salib, then the Mamluks, dan Mamluk, and then Ottomans, dan kerajaan Ottoman, and then the British, dan kemudian British, and then the Jordanians. dan kemudian Yordania. So Israel was ruled by all these people, Jadi Israel diperintah oleh atau dikuasai oleh penguasa-penguasa ini. and what happened? Dan apa yang terjadi? Even they changed the name of the land as Palestine. Bahkan kemudian mereka juga mengubah tanah itu menjadi tanah Palestina. And what happened? Dan apa yang terjadi? In 1948, Israel got the independence. Dan apa yang terjadi kemudian di tahun 1948 dibentuklah negara Israel. Still, there were so much of problems. Tetapi masih ada masalah juga. And in 1967, Di tahun 1967 there was 6 days war ada perang 6 hari on all the sides. di segala sisi. But Tetapi Israel won and captured all its promised lands, almost its promised lands. meskipun diserang oleh beberapa negara, Israel memenangkan peperangan dan menduduki sebagian besar wilayah yang sekarang disebut Israel Palestina itu. And took over a part of Jerusalem and the Mount. Dan mengambil alih kembali Yerusalem dan beberapa tempat lainnya. From 7080 until 1948, around 1878 years, they were dispersed all over the globe. Sejak tahun 70 sesudah Masehi sampai 1948, orang Israel benar-benar terpencar di seluruh dunia, terserak di seluruh dunia, sekitar hampir 1870 tahun. Even though they were dispersed around the globe, Meskipun mereka diserahkan di seluruh dunia, they maintained their culture, mereka masih bisa mempertahankan kebudayaan mereka, their traditions, tradisinya, their eating habits, bahkan kebiasaan makannya, and their praying practices. dan berdoanya, doa-doanya, cara berdoanya. So all these things they maintain still Semua itu dimanapun mereka berada, mereka tetap mempertahankan. because they Karena were chosen by God. mereka ini memang umat pilihan Tuhan. In other words, Dengan kata lain, that is why God has chosen them. itulah sebabnya Tuhan memilih mereka. I've spoken about this in length Ya, saya pernah sampaikan ini juga. because if you go to Israel, Karena kalau kita pergi ke Israel, there are some places, there are lifts where you don't even need to touch. You just go inside, that will take you to the synagogue directly on the Saturdays. bahkan di hari-hari Sabat ada lift untuk ke sinagog yang berada di lantai atas yang mereka tidak perlu menekannya, hanya mereka masuk, liftnya udah otomatis terbuka karena saking patuhnya tidak mau tidak bekerja di hari Sabat. Hallelujah. Haleluya. So these things, Jadi hal ini it's already spoken by Isaiah, telah dinubuatkan oleh Yesaya, Jeremiah, Yeremia, Ezekiel, Yehezkiel, Hosea, Joel, Yoel, Micah, Mika, Zechariah. Zakaria. So you see, all these prophets, they spoke about these things, about the connection of Israel and which is connected to Jesus coming in a different ways.
Semua ini membicarakan bagaimana Israel hubungannya dengan kedatangan Tuhan Yesus. Okay, let's see Ezekiel 39 and verse 25. Kita lihat di Yeskiel 39 ayat 25. Therefore, thus says the Lord God, now will I bring again the captivity of Jacob and have mercy upon the whole house of Israel, and will be jealous for my holy name. Yeskiel 39 ayat 25. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Sekarang aku akan memulihkan keadaan Yakub dan akan menyayangi seluruh kaum Israel, dan cemburuku timbul untuk mempertahankan namaku yang kudus. Hallelujah. Haleluya. So you see here, Jadi kita lihat di sini, God said, I will have mercy upon the house of Israel and will be jealous for my holy name, because they are known by God's name. ya, jadi dikatakan di sini, cemburunya Tuhan timbul untuk mempertahankan namanya yang kudus. So God brought and want to bring the people back to Israel, not because something, but because of His holy name. Jadi Tuhan ingin membawa kembali orang Israel dari penjuru dunia yang telah terserak untuk mengembalikan namanya yang kudus. Untuk demi namanya yang kudus. Now, what is the connection between Ukraine and this, which I wanted to just mention here? Adakah hubungan antara Ukraina dengan apa yang barusan saya katakan? If you know, Kalau kita ketahui, when Israel was formed, saat Israel didirikan, there were very few people. hanya ada sedikit orang di Israel. But until 2020, there are 3 million people have returned back from different nations under the project Aliyah. Sampai 2020, ada 3 juta orang kembali dari penjuru dunia ke Israel melalui proyek Aliyah. If you see in Ukraine, Kalau kita lihat di Ukraina, there are 270,000 Jews are still living there. ada 270.000 orang Israel yang tinggal di sana, Mainly on the capital and surrounding areas. terutama di kota-kota besar dan di area sekitar kota besar. You see, the president and the prime minister of Ukraine are also Jews. Kita ketahui bahwa presiden dan perdana menteri Ukraina adalah orang Yahudi. In fact, even they ask for support from Israel for the Iron Dome. Bahkan mereka minta dukungan Iron Dome untuk menghadapi Rusia. Teknologi Iron Dome. I'll come to that later about that. Nanti saya akan jelaskan. This is not political, yeah? We Ini are not bu- talking politics, Ini bukan politik, saya tidak bicarakan politik. but we're talking about prophetic, which is happening around. Ya, tapi ini masalah nubuatan yang sedang tergenapi. Okay, it's not also prophecy which I'm telling, but it's from the biblical point of view. Ini juga bukan nubuatan, tetapi ini dilihat dari pandangan Alkitab. So let's see Ezekiel 38, 39 and 28. So we see now Ezekiel 39 and 28. Jadi kita lihat sekarang Yeskiel 39 ayat 28. So we can see here Di what mana is kita bisa melihat happening in Ukraine. apa yang terjadi di Ukraina. Okay. Then shall they know that I am the Lord their God, which caused them to be led into captivity among the heathen, but I have gathered them unto their own land, and have left none of them any more there. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka yang membawa mereka ke dalam pembuangan di tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka kembali di tanahnya, dan aku tidak membiarkan seorang pun daripadanya tinggal di sana. So you see here, Jadi kita lihat di sini, God has to allow certain things, certain situations, so that everybody will return back to Israel. jadi Tuhan mengizinkan situasi tertentu terjadi di Ukraina sehingga umat Tuhan di sana kembali ke Israel. Already maybe I think around 10,000 people have returned back. Ya, dan mungkin ada sekitar 10 ribuan direncanakan dan akan kembali. And
everybody may be returning back. Dan mungkin lebih banyak lagi yang akan kembali melihat situasi seperti sekarang ini. Because that's what the Bible tells. Karena inilah yang dikatakan Alkitab. Not one will be left over. Bahkan tidak seorang pun yang ditinggalkan. Let's see in Isaiah 11 and verse 12. Kita lihat di Yesaya 11 ayat 12. And he shall set an ensign for the nations, and shall assemble the outcasts of Israel, and gather together the dispersed of Judah from the four corners of the earth. Ia akan menaikkan suatu panji-panji bagi bangsa-bangsa, akan mengumpulkan orang-orang Israel yang terbuang, dan akan menghimpunkan orang-orang Yehuda yang terserak dari keempat penjuru bumi. Hallelujah. Haleluya. So it's not only about Ukraine. Jadi bukan hanya tentang Ukraina. In the whole of USSR, the former USSR, there are a lot of Jews. Ya, di bekas Uni Soviet masih banyak orang-orang Yahudi di sana. Even in Russia, they are there. Termasuk di Rusia. So there are actually another 8 million Jews are outside Israel. Sebenarnya di luar Israel masih ada sekitar 8 juta orang Yahudi. And they all have to go back according to these Bible verses. Dan sesuai dengan firman ini, mereka akan pulang kembali ke tanah Israel. So maybe if you have a Jewish friend, tell them. Mungkin apabila ada teman yang Yahudi, katakan kepada mereka. Mungkin mereka justru sudah tahu. Amen, yeah. And God says what? Dan Tuhan mengatakan apa? I will make Jerusalem and Judah like an intoxicating drink to all the nearby nations that send their armies to besiege Jerusalem. On that day I will make Jerusalem a heavy stone, a burden for the world. None of the nations who try to lift up will escape unscathed. Zechariah chapter 12 verse 2 to 3. Sakaria 12 ayat 2 dan 3. Sesungguhnya aku membuat Yerusalem menjadi pasu yang menyebabkan segala bangsa di sekeliling menjadi pening. Juga Yehuda akan mengalami kesusahan ketika Yerusalem dikepung. Maka pada waktu itu aku akan membuat Yerusalem menjadi batu untuk diangkat bagi segala bangsa. Siapa yang mengangkatnya pastilah mendapat luka parah. Segala bangsa di bumi akan berkumpul melawannya. So you see, Jadi kita lihat still there are problems about Jerusalem. ya masih ada masalah tentang Yerusalem. 3 different religions treat that as a holy place. 3 agama Abrahamik memperlakukan Yerusalem sebagai tempat sucinya. So the Christians, the Jewish, and the Muslims Kristen, Yahudi, dan Muslim. all come from Abraham. Ya semua adalah keturunan Abraham. So this is a big headache for United Nations and for the whole world. And because why? Not because they are, but because it's prophetically spoken. Dan ini menjadi PR buat PBB dan juga buat bangsa-bangsa lain. Bukan karena mereka menciptakan masalah, tapi karena memang telah dinubuatkan. Okay, so we stop with this point here. We'll go to the next point. Kita lanjut ke poin berikutnya. The second sign, this is the first sign about Israel, okay? Itu tanda yang pertama, sekarang tanda yang kedua. Israel talking about Aliyah, going back to Israel. Israel bicara tentang Aliyah, yaitu kembalinya orang-orang Israel dari penjuru dunia ke Israel. Because Jesus said when it's budding. Karena dikatakan saat pohon ara bertunas. Even though it's budding, it already got the freedom, but there are only 8 million people. Meskipun telah bertunas, tetapi saat ini hanya ada sekitar 8 juta orang di Israel. So still these people have to come back. Sehingga masih ada berapa juta orang lagi yang harus kembali ke Israel. So the Ukraine problem and all those things are contributing to fulfilling the prophecy. Sehingga peristiwa perang Rusia-Ukraina ini mempunyai kontribusi untuk proses Aliyah ini.
So don't think that we are supporting or talking politics. No, this is about the prophecies which is in the Bible as a Ini- sign of return of Jesus. Ini bukan soal politik, tapi ini sebagai suatu tanda yang tertulis di Alkitab yang dikatakan oleh Tuhan Yesus juga. So let's see the second sign. Kita lihat tanda yang kedua. The second sign, Tanda yang kedua, we can see many changes during the past probably around 10 to 15 years time. kita melihat suatu perubahan yang besar sekali 15 tahun terakhir ini. So what is happening? Apakah yang terjadi? There is an integration of every system together. Ada suatu integrasi dari sistem yang berlaku di dunia ini. If you see in India, Contohnya di India. there is a card called Aadhaar card. Ada kartu yang namanya Aadhaar card. So if you see in the Aadhaar card, Kalau kita lihat di Aadhaar card, your passport, paspor kita, your bank, bank your kita, income tax, pajak your penghasilan, driving license, SIM, your house property, properti rumah, your house tax, pajak everything, rumah, semuanya everything is interconnected. terinterkoneksi. Only one you can get all other. Hanya kita dapat data dari satu departemen ini, kita bisa melihat semuanya. What is happening? Apakah yang terjadi? The Bible tells Alkitab mengatakan, in Revelation 13 very Dalam- clearly about that. Wahyu 13 sangat jelas. And that is what is happening. Dan itulah yang sedang terjadi. Now new things are coming. Dan sekarang hal-hal baru banyak sekali yang It starts with mulai cashless, and then it became drifted into cryptocurrencies, dan kemudian menjalar ke cryptocurrency, uang kripto, and then it's going to blockchain. dan blockchain. What is actually blockchain? Apakah sebenarnya blockchain? Blockchain is a widespread integration of not only money, everything and anything. Adalah suatu integrasi yang nantinya dari segala sesuatu di dunia ini. All your property, Baik properti Your kita, bank, even maybe your passport, semua and paspor all kind of things will be put into this blockchain. akan terdaftar di blockchain ini. For what? Untuk apa? Okay, let's go to Revelation 13, verse 16 onwards. Kita lihat di Wahyu 13 ayat 16 dan seterusnya. And he caused all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in the right hand or in their foreheads, and that no man might buy or sell, save he had the mark, or the name of the beast, or the number of his name. Wahyu 13, 16 dan 17. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Ayat 17. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Now, as I told you earlier, long time before, Nah, seperti yang pernah saya sampaikan, what is this corona doing? apa yang dilakukan corona ini? The corona is paving a channel for this to be implemented. Corona menjadi suatu sarana untuk hal-hal ini terjadi, penyatuan integrasi sistem dunia ini. Say about 15 to 18 years before, 15 years before probably, Mungkin sekitar 15 sampai 18 tahun yang lalu, in one of the countries in the Middle East, di salah satu negara di Timur Tengah, they tried to implement the same thing like what in India Aadhaar card is being implemented. mereka telah mencoba untuk mengimplementasikan seperti Aadhaar card di India. But there were a lot of resistance. Tapi banyak sekali resisten atau But- penolakan. But they stopped for the foreigners, but for the local people they tried to implement. Untuk orang asing mereka tidak lakukan, tapi untuk orang lokal mereka melakukan pemantauan itu. But now you see what is happening. Tapi sekarang kita lihat apa yang terjadi. So this is like a forerunner for what we read in Revelation 13.
Jadi sistem yang sekarang sedang dibangun itu seperti pionir untuk mempersiapkan apa yang tercatat di Wahyu 13 ayat 16 dan 17 tadi. Now you need to understand where is the country, where is the world going. Kita harus mengerti dunia ini sedang menuju kemana. This is all converging into one government, one world order. Semua ini akan tergabung menjadi sistem tatanan dunia baru. Now, we need to understand this. Kita perlu mengerti ini. Many countries, Banyak negara-negara, and especially you want to fly abroad, terutama bagi mereka yang ingin terbang ke luar negeri, and in many countries to enter a mall, dan bahkan di banyak negara-negara untuk masuk ke mall, even to the restaurant or to certain common place, bahkan di beberapa restoran-restoran di tempat umum, you need to have a vaccination certificate. orang-orang perlu sertifikasi vaksinasi baru bisa masuk. If you don't have vaccination, Kalau tidak punya vaksinasi, don't enter to the mall to buy your food. tidak bisa masuk ke mall untuk membeli makanan kita. Verse 17 very clearly tells, Ayat 17 sangat jelas you cannot mengatakan, buy or sell. engkau tidak bisa membeli dan menjual. So very clearly it shows Jadi sangat jelas ini menunjukkan this is a forerunner. ini adalah suatu pendahuluan. Please don't mistake that this is the one, okay? Vaccine is not the one. Jadi jangan disalahpahami sebagai inilah vaksin, inilah dia yang dimaksud. Belum. Because vaccine is put in the arm. Karena vaksin disuntikan di tangan atas. The Bible tells Sedangkan Alkitab mengatakan the 666 stamp or sign will be put in the forehead or in the right hand. akan dipasang di dahi dan di tangan kanan. So that is a different one, which Jadi- is going to come. Itu yang nantinya akan terjadi. So we need to understand Jadi kita perlu mengerti. this corona brought in the vaccination, and this vaccination is a forerunner for that. Corona ini menyebabkan orang divaksin. Dan vaksinasi merupakan awalan menuju ke sana. So all over the globe, Sehingga seluruh dunia, they insist on everybody has to be vaccinated. semua manusia dari yang kecil sampai yang tua dipaksa untuk vaksin. Without that, Tanpa itu, you cannot buy the food. engkau nggak bisa masuk ke mall untuk membeli makanan. This is already there in existence in many countries and many places. Dan ini udah terjadi di berbagai negara. So this is only a forerunner. Ini hanya pendahuluan. But if you know, Tapi apabila Anda tahu, Bill Gates already told, Bill Gates sudah mengatakan, we will remove the phone and handphone akan digantikan we will put a chip like in your hand, which you can talk. akan digantikan dengan tato yang ada chipnya, yang mana kita bisa bicara. So he mentioned like tattoo. Dia mengatakan But- seperti tato. It is probably correlating to the 666 chip, which will be maybe implanted in your body. Mungkin itu ada hubungannya dengan chip yang disebutkan di kitab Wahyu yang diimplan di dalam tubuh kita. Long time before, I put this video in the Instagram already, Saya pernah taruh video ini di Instagram. where in London one girl is talking to her mother through the chip in her hand. Di mana seorang anak muda, seorang gadis muda bicara dengan ibunya melalui tangannya It is yang telah udah dipasangin chip. It is already existing and it is already reported by BBC. Itu telah terjadi dan dilaporkan melalui BBC. But if you see something very strange, Tapi kalau kita lihat ada sesuatu yang sangat aneh. it was announced on 666, something like that, 2066, on the June 6th. Itu diumumkan sekitar bulan Juni tahun 2016. I'm going to put that in the separate video. You will see that. Saya akan upload di video yang terpisah, nanti saudara bisa melihatnya. So we see Jadi kita lihat there is so many things happening. ada banyak hal sedang terjadi.
For your information, I don't know how many of you know. Sebagai informasi, saya belum tahu ini ada beberapa yang mungkin telah mengetahuinya. One of the crypto coin is also Jesus coin. Ada crypto coin juga yang namanya koin Yesus. And there's another one called crypto verses, Bible verses. Dan ada juga kripto ayat Alkitab. Around 5,844 verses are already put in that, crypto verses. Dan ada 5.844 ayat dimasukkan di dalam koin itu. And it costs Dan itu 0.05 Ethereums. yang mana harga satu ayat itu, koin ayat itu sekitar 0,05 Ethereum. And how much is one Ethereum? Berapa satu Ethereum? One Ethereum is equal to $4,000. Saat ini sekitar 4.000 US dollar. So you see, Jadi kita lihat even the Jesus picture and the Bible verse already got into the system of blockchain and cryptocurrencies. bahkan Tuhan Yesus dan ayat-ayat Alkitab udah masuk ke dalam sistem uang kripto ini. So this is already happening. Dan ini telah terjadi. So we need to be ready. Jadi kita semua harus siap siaga. Be sure Yakinkan. that the Bible verse shall come true. Percayalah, ayat-ayat Alkitab itu akan tergenapi. The world, maybe you think having problem, corona, this and that. No, these are all pushing the whole system to fulfill the prophecies. Mungkin orang berpikir, waduh pandemi ini menyebabkan masalah. Ya, menyebabkan masalah, tapi tujuan utamanya adalah mendorong agar nubuatan Alkitab tentang akhir zaman tergenapi. Do you know something? Tahukah saudara, Jesus, when he was 2 years, he had to leave Israel and go to Egypt. In fact, all Israeli people were delivered and brought out of Egypt to Israel. saat Tuhan Yesus berusia 2 tahun, ia terpaksa harus lari ke Mesir. Sementara kita tahu dulu orang Israel harus keluar dari Mesir. But why did it happen? Tapi kenapa ini terjadi? Because the prophecy to be fulfilled. Untuk menggenapi nubuat tentang Yesus. And then when he returned back, Dan saat ia kembali, Jesus moved to the coast of Galilee to be called as Jesus of Nazareth, which is prophesied. Tuhan Yesus pindah ke daerah Nazaret karena memang telah dinubuatkan. Not in Jerusalem. Dia tidak pindah ke Yerusalem. So we need to understand, Jadi kita perlu ketahui, even the triune God, the Bahkan Son of God, Allah Tritunggal, anak Allah, the prophecies which has been spoken by him had to be fulfilled, and Jesus had to undergo these critical problems. bahwa meskipun Tuhan Yesus anak Allah, nubuatan-nubuatan tentangnya juga harus tergenapi. Dan ia mungkin menghadapi hal-hal yang kritikal karena ini. So we have to be ready, Jadi kita pun sebagai umat Tuhan harus because bersiap-siap. Jesus is going to come, Karena Tuhan Yesus akan segera and datang. he is going to come soon. Dan ia akan segera datang. So we need to be ready. Jadi kita harus berjaga-jaga. Okay, now the third sign, let's see the third sign. Tanda yang ketiga, The wisdom shall grow up. hikmat akan bertambah. Hikmat dan pengetahuan akan bertambah. Daniel chapter 12 and verse 4. Daniel 12 ayat 4. But thou, O Daniel, shut up the words and seal the book, even to the time of the end. Many shall run to and fro, and knowledge shall be increased. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. So you see, Jadi kita in lihat the last days, di hari-hari akhir, the Bible tells what? Alkitab mengatakan Knowledge shall apa? increase. Pengetahuan akan bertambah. Today, even the small child of 8 years and 10 years, Sekarang bahkan anak kecil usia 8 sampai 10 tahun, they can tell all the Bible verse. mereka bisa mengatakan menghafalkan firman Tuhan. And they can reverse tell all the Bible books.
Dan mereka bisa menghafal ayat nama-nama kitab di Alkitab bahkan dari belakang. The children are becoming brilliant, and Anak-anak the big menjadi people are also becoming sangat brilliant. pintar, demikian juga orang-orang dewasa. And you see, Dan kita lihat people are sending rocket. Elon Musk is sending rocket. Those days, sending one rocket, everybody struggled. But one man is sending thousands, hundreds of rockets. ya, kita lihat bahwa pengetahuan demikian berkembang sehingga memampukan orang membuat hal-hal besar. Contohnya Elon Musk mengirimkan roket, lebih dari 100 roket. Sedangkan zaman dulu satu roket aja sebuah negara harus melakukannya. You see, many countries Kita lihat banyak negara-negara don't have the technology to send the satellite. tidak mempunyai teknologi untuk mengirimkan satelit. Even for America, Bahkan- India send the satellites. Untuk Amerika ada beberapa yang satelitnya dikirim lewat India. But Tetapi today what's happening? saat sekarang apa yang terjadi? Elon Musk is putting satellite everywhere. Elon Musk meluncurkan satelit di mana-mana. The wisdom is growing up. Pengetahuan bertambah. And you know, Dan kita ketahui the new technology which will take control of everything is called the artificial intelligence. Teknologi artificial intelligence yang bisa mengetahui hampir segala hal, menyimpan dan mengetahui hampir segala hal. I don't know how many of you can study medical books Saya nggak tahu beberapa dari antara saudara yang bisa mempelajari buku kedokteran, because many of them I've studied. The Gray's Anatomy, which is the main book for anatomy, is so big. karena saya sendiri mempelajari buku Gray's Anatomy yang tebal itu, Physiology is so big. fisiologi yang tebal itu juga, And so many books. dan banyak buku-buku lain. And I don't know how many of you will pass. Dan saya nggak tahu beberapa orang yang bisa lulus. And robot named Xiaoyi, Ada robot bernama Xiaoyi, you can browse and see this. bisa browse dan lihat. This robot Robot ini write the medical exam and pass the medical exam. ikut ujian kedokteran dan lulus. There's another robot, as you all know, maybe you would have seen, called Sophia. Dan hampir kita semua tahu ada robot bernama Sophia. The Saudi Arabia has even given citizenship for that, Bahkan diberikan kewarganegaraan oleh Saudi Arabia. treating it as a woman. Dan Remember that. diperlakukan sebagai seorang wanita. Where is the technology going? Nah, kemana ini teknologi? And there are so many things the robots are doing. Dan banyak hal yang dilakukan robot saat-saat ini. And then in Germany and Japan especially, Di Jerman dan terutama di Jepang, many robots are working in many places. banyak robot bekerja di berbagai-bagai tempat. And even in India, restaurants, there are robots which Bahkan- serve, which cook and do everything. Di India pun ada robot yang melayani, yang masak dan sebagainya. So technology, so the wisdom is growing up. Jadi as pengetahuan Jesus said. bertambah sesuai dinubuatkan oleh kitab Daniel. In these last days, Di hari-hari akhir, all these things will happen. semua hal-hal ini akan terjadi. Even a person who's dead, Bahkan orang yang telah meninggal, because they don't write the will. karena mereka belum menulis warisannya, After the dead, they retrieve what is in his brain. setelah kematiannya mereka menarik apa yang ada di dalam otaknya. Mereka mengambil apa yang ada di otaknya. So you see, the technology is Sehingga kita grown up melihat so much, teknologi demikian berkembangnya they can do so many things. sehingga mereka bisa melakukan banyak hal. Nah, you would have seen some advertisements, some things. Mungkin ada di antara kita yang pernah melihat iklan The phone pad is only in the Telepon. hand, nothing is there. dan bahkan pad hanya di tangan bukan di tempat yang lain. Nempel di tangan You can see hologram. secara hologram. There's no person there. Kita juga bisa melihat penampilan orang-orang dalam bentuk hologram. Orang yang nggak ada, hologramnya ada. And you see in the hologram, Dan kita lihat teknologi hologram, you can be here. mungkin orangnya ada di sini. But you could have seen the advertisement maybe, I think. Mungkin Anda pernah lihat iklannya. Okay, you see the Google, okay, you can see in the Google advertisement Kita about lihat di iklan Google, the research what they show.
tentang penelitian yang mereka telah The tunjukkan. lady is standing, Seorang wanita sedang berdiri but next to her, her own hologram is also standing and talking. dan pas di sebelahnya juga ada hologram dia yang sedang bicara. She cannot talk certain language, but the hologram can talk all the language which even she don't know. Dia tidak bisa berbagai bahasa, tapi hologramnya bahkan bisa berbahasa lebih dari dia. So what is happening? Jadi apakah yang sedang terjadi? The technology, the wisdom is growing so bigger and bigger. Pengetahuan bertambah sangat-sangat pesat. And you see, even there are metaverse churches. Bahkan sekarang ada gereja metaverse. You don't go there, Kita ada di rumah tapi kita hadir di sana. but you will be there. And you can experience it. Dan kita bisa merasakannya karena itu immerse. So you see, Jadi kita lihat the technology is growing, the wisdom is Teknologi. growing. pengetahuan berkembang. In other words, Dengan kata lain, what is happening? apakah yang sedang terjadi? Who has this capacity? Siapa yang memiliki kapasitas ini? It is God who can be in different locations. Tuhanlah yang bisa di lokasi yang berbeda-beda. He is omnipresent. Tuhanlah yang omnipresent. But in the hologram, Tapi dengan hologram, you can be in several places. manusia bisa berada di berbagai-bagai tempat hologramnya. In metaverse, that's what's happening. Dengan metaverse itu pun bisa terjadi. You are here, Kita your di home? sini di rumah kita, but you can be in the church, you can be in the mall. tapi bisa di gereja metaverse, bisa di mall di metaverse. This is what is happening. The technology is Inilah apa yang terjadi. growing as we see in Daniel 12 and verse 4. Teknologi berkembang pesat seperti yang disebutkan dinubuatkan di kitab Daniel. Many people have a problem with this Revelation 13. Banyak orang mengalami masalah dengan Wahyu 13 ini. How the beast can have wisdom. Bagaimana binatang yang di kitab Wahyu ini bisa memperoleh hikmat? How the robot can write the exam. Bagaimana robot bisa mengikuti ujian, menulis ujian dan lulus? How one of the countries, which is a reputed country, not a small country, which is a big reputed country, can give a citizenship to a robot. Dan mana pernah orang berpikir bahwa negara sebesar Saudi Arabia mau memberi kewarganegaraan kepada robot? And you can see so many robots answering every question everywhere. Dan kita lihat banyak robot yang bahkan menjawab setiap pertanyaan. So we need to understand Jadi kita perlu mengerti. the wisdom is growing up as written in the Bible. Pengetahuan bertambah sesuai yang dikatakan di Alkitab. Okay, let's see about next, the fourth one. Yang keempat, So we see jadi kita melihat there are 7 major signs dari 7 tanda-tanda besar which is happening in these last days. yang terjadi di hari-hari akhir ini. Today we see only 3 because of Hari the ini time. karena waktu kita melihat 3 tanda saja. Nanti dilanjutkan kemudian. So next week we'll see about the 4 signs. Minggu depan. Please inform your friends. Mohon informasikan teman dan keluarga saudara. This is very important things. Ini adalah hal yang penting. Sometimes we don't understand why these problems, what is happening, Kadang-kadang kita nggak mengerti kenapa masalah ini, apa yang sedang terjadi. why, Lord, we pray. Tuhan, kami berdoa. Of course we have to pray. Ya tentu kita harus But we berdoa. need to understand the background of it and then pray. Tapi kita perlu mengerti latar belakangnya dan kemudian berdoa. As I put the video there, you can see Ini nanti saya akan taruh video dan saudara bisa lihat. it's already there in Instagram. Di Instagram sudah ada. There are about 47,500 Christians are there in Ukraine. Ada sekitar 47.500 orang-orang Kristen di Ukraina. This is according to the statistics of Hope, Hope. Ini sesuai dengan statistik dari organisasi Hope. You can see in the Instagram, I put that. Ya, saya telah taruh di Instagram VJ Ministries. So we need to pray Jadi kita perlu berdoa for the Jews untuk orang-orang to Yahudi return back. There are 270,000 Jews are there to return back to Israel. untuk kembali ke Israel. Ada 270 ribuan orang Yahudi di Ukraina. But how they can go? Bagaimana mereka pergi They need the kembali? finance, they need Ya, the tentu. administrative support. Ada diperlukan keuangan,
support dan dukungan-dukungan lainnya. And you know, Dan perlu kita all these ketahui, Aliyah people go back to Israel. orang-orang yang beraliyah ini kembali ke Israel. Remember. Ingatlah, They're not going with money, okay? mereka tidak pergi dengan uang. They need to be given housing, medical, education, so many things the Israeli government has to give them. Ya tentu banyak yang perlu dipersiapkan oleh orang-orang Israel, oleh pemerintah Israel untuk perumahan mereka dan sebagainya. So we need to pray for all these things. Jadi kita perlu berdoa untuk semua ini. We need to understand about things and pray. Kita perlu mengerti tentang hal ini Not dan Lord, berdoa. Lord, help them stop this thing. Bukan hanya Tuhan hentikan ini. I don't say that we should not pray to stop Bukannya jangan berdoa hentikan but perang, we need to tapi understand the purpose and kita pray. juga harus mengerti tujuannya perang ini dan berdoa. The Bible tells Alkitab behind mengatakan everything di balik segala there sesuatu is a God's purpose. ada tujuan Tuhan. It might look from devilish, Mungkin kelihatannya kadang-kadang wah ini dari iblis, corona, seperti corona. devilish. Kelihatannya dari iblis. But there's a process which God is making Tapi ada suatu proses yang Tuhan sedang perbuat juga for the individual to straight away connect to God. untuk pribadi-pribadi bisa berhubungan langsung kepada Tuhan. So you worship from your home, you pray from your home, you Sehingga develop a personal enggak. relationship with God. Orang bisa memuji, memuja, membangun hubungan relasi dengan Tuhan langsung di rumah. And the same thing Dan hal yang sama with Ukraine. dengan yang kejadian dengan I'll Ukraina. tell you one information. Ada satu informasi I heard from some of the people saya dengar, because you know a lot of Indian students are studying in Ukraine and they are going back. karena banyak juga pelajar India di Ukraina dan mereka akan pulang. And so many people are working there. Dan juga banyak yang bekerja di sana. And they tell, Dan dikatakan, even in the neighboring countries, bahkan di negara tetangga, a lot of people started going to the church now. banyak orang mulai kembali ke gereja. Because they understand Karena mereka mengerti that these are close to the end times. bahwa udah dekat sekali dengan akhir zaman. But when we are peaceful, Tetapi kita yang God has hidupnya given a happy damai, life, telah diberi hidup yang bahagia, we don't understand. kita tidak merasakannya. Remember, Ingatlah, we are day by day moving close to God, Jesus returning back. semakin hari kita semakin dekat dengan hari kedatangan Tuhan. So pray, Jadi berdoa, read the Bible. bacalah Alkitab. Don't stop with it. Jangan berhenti dengan itu. You need to bring the gospel to the people. Engkau perlu membawa Injil kepada jiwa-jiwa. Maybe you think, okay, oh, I don't have the good phone, I don't have, I cannot take the recording, I cannot talk, I cannot do all those things. Mungkin engkau pikir, aku nggak punya handphone, aku nggak bisa bikin video, aku nggak bisa bicara, dan sebagainya. You can send somebody else to somebody else. Tapi engkau bisa mengirimkan, memforward khotbah pendeta lain kepada orang lain. We are sending inspiration in 8 languages. Kita mengirimkan setiap hari inspirasi dalam 8 bahasa. In English, Dalam bahasa Inggris, in Indonesia, dalam bahasa in Indonesia, Tamil, dalam bahasa Tamil, Hindi, Hindi, Kannada, Kanada, Spanish, Spanyol, Filipino, Filipin, and Chinese. dan bahasa Mandarin. 8 languages. 8 bahasa. So if you want, you can ask us, so you can WhatsApp to us or call us, Apabila Anda ingin dikirimi juga, bisa WhatsApp kepada or you kami, can email to us. atau bisa email. So we will send to you too. Sehingga kami bisa mengirimkan kepada saudara juga. 8 languages we are written inspiration we are sending. Jadi 8 inspirasi tertulis yang kami kirimkan setiap hari, And 3 different language videos we are sending. dan video dengan 3 bahasa juga kami kirimkan setiap hari. So if you want, Apabila saudara mau You can also get it. saudara juga bisa memperolehnya. and you can send it to other people. Dan bisa dikirim kepada orang lain. Because there's a prayer at the end also. Karena ada doanya juga di akhir setiap inspirasi. And that prayer will touch them. Dan doa itu akan menjamah setiap orang yang ingin Tuhan jamah. So many people write to me, Banyak yang menulis oh kepada Pastor, saya, this thing is for me. Pastor, ini hari ini berbicara bagi saya. Even some of the non-Christians, Bahkan yang non-Kristen pun. even one day if I don't send, I mean delayed, late I send, they already ask,
today you didn't send the inspiration. Bahkan kalau saya terlambat kirim, mereka juga mengatakan hari ini belum dikirim inspirasinya. The world is hungry. Dunia sedang kelaparan akan This is not the firman Tuhan. time. This is not the time to just enjoy yourself. Ini bukan waktunya hanya menikmati dirimu saja. Send the gospel to other people. Kirimkan, sebarkan Injil ke setiap orang. Understand the situation and pray accordingly. Mengertilah situasi yang terjadi dan berdoa sesuai keadaan Haleluya. tersebut. Haleluya. Because we are on the end time. Karena kita ada di akhir zaman, We pray kita berdoa that God touch you, kiranya Tuhan God menjamahmu, empower you, memperlengkapimu, and even the promise which God spoke, dan bahkan janji-janji yang Tuhan that ucapkan, God fulfill in your life. biarlah Tuhan genapi dalam kehidupanmu. Some of the few things, Ada beberapa hal, God said what? Tuhan katakan apa? You shall be a blessing to other people. Engkau akan menjadi berkat bagi orang You lain. shall be a light of the world. Engkau akan menjadi terang dunia, You shall be head and above. menjadi kepala dan di atas. So if there's anything blocking in your life, Jadi apabila ada sesuatu yang memblok kehidupan, Jesus can break everything. Tuhan Yesus bisa menghancurkan blocking itu. Shall we pray now? Mari kita berdoa. If you have sickness, Apabila ada yang punya sakit put your hand in the penyakit, place of sickness. taruhlah tanganmu di tempat yang sakit. If you have financial, relationship, business problems, put your hand on the chest. We are going to pray. Apabila ada masalah keuangan, hubungan, dan masalah lainnya, taruh tangan di dada. Let's pray. Mari kita berdoa. Father, we come to you in the name of Jesus. Bapa, kami datang dalam nama Tuhan Yesus. Lord, you're the God Almighty. Tuhan, Engkaulah Tuhan yang Maha Besar. Even today, Bahkan hari we ini, pray for your people. kami berdoa untuk umat-Mu. Oh Lord, Tuhan, touch them, Father. jamahlah mereka. Oh Lord, Oh Tuhan, heal them. sembuhkan mereka. Every sickness, Setiap sakit penyakit, every unwanted things working on the life. segala hal-hal yang bekerja dalam hidup mereka. We rebuke, bind, and cast out the name of Hal-hal yang Jesus. tidak berguna kami tengking demi nama Tuhan Yesus Kristus. Lord, Tuhan, every financial problem, setiap masalah keuangan, relationship problem, masalah hubungan, business problems, masalah bisnis, whatever the root cause, apapun we akarnya, rebuke, bind, and cast out in the kami name of ikat, kami Jesus. tengking demi nama Tuhan Yesus Lord, Kristus. let your peace, Tuhan, biarlah damai sejahtera, let your grace, kemurahan, let your love, kasih-Mu, let your blessings berkat-Mu come down on them. tercurah atas umat-Mu. Prosper them, Father, Buat mereka berhasil, so that whatever they do shall be sehingga fruitful, apapun yang mereka lakukan bisa berbuah. even in the relationship. Bahkan dalam hubungan, Change their hearts and the minds. ubah hati dan pikiran mereka, Give them a tender heart beri hati yang lembut, and bless them. dan berkati mereka. We also pray, Kami juga berdoa Lord, for all the ministries, untuk semua bring pelayan-pelayan. in unity Bawalah kesatuan, and oneness kesatuan among the churches and di among the antara pastors and the gereja-gereja believers. dan orang-orang percaya. Lord, we also pray Kami juga berdoa for Ukraine, untuk Ukraina, as we saw today. seperti yang kami lihat hari ini. Lord, shield your people over there. Lindungi umat-Mu di sana. And we also pray Kami juga berdoa for all those, the called Jews to return back. untuk semua orang Yahudi untuk kembali ke Provide all the Israel. funds Segala yang mereka perlukan for seperti Israel dana, and for the people who are doing these Aliyah processes. dan buat agensi-agensi Aliyah ini Tuhan sediakan semua yang diperlukan. And we also pray Kami juga berdoa for all those involved. untuk setiap orang yang Give them the terlibat, wisdom and the knowledge. beri hikmat dan pengetahuan. And we also pray Kami juga berdoa that you shall do all those things earlier biarlah ini bisa segera terlaksana and shield the people. dan lindungi umat-Mu. We commit into your hands, Kami Father. serahkannya dalam tangan-Mu. And we also pray for all those Kami who juga ask us to berdoa pray. untuk semua orang yang minta kami berdoa. Please answer the prayers. Jawablah doa-doa mereka, We Tuhan. commit into your hands everyone. Kami serahkan setiap orang ke dalam And tangan. everyone who are watching through Dan this setiap video, orang yang bersama kami beribadah melalui video Lord, ini, we commit into your kami hands. serahkan dalam tangan. Bless them Berkati and mereka make them to be a channel of dan buat blessing. mereka menjadi saluran In the name berkat. of Jesus, the Lord, we Demi nama pray. Tuhan Yesus kami berdoa. Amen, amen. Amin. God bless you, God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom brother and Tiba sister. saatnya kita akan memberikan yang terbaik It's time to give the best karena Tuhan terlebih dahulu memberikan yang terbaik. because God has given His best to us. Sebelum kita memberikan persembahan, kita mau terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Before we give, let us pray. Bapa kami yang baik, Dear kami Father, bersyukur Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan berikan. we thank you for all the blessing that you have given us.
Bapa, Father, hendak kami memberikan persembahan, we are going to give our offering, dan biarlah Tuhan persembahan kami berkenan di hadapan. and may you accept our offering. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Kami Father. mau memberi dengan sukacita. Accept our joy offering, Dan biarlah Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. and bless those who give. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Father. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus In the name of Lord Jesus, kami sudah berdoa, mengucap syukur. we prayed and thank you. Haleluya. Hallelujah. Amin. Let's receive the blessings of God. Mari kita terima berkat Tuhan. Let the blessings of Abraham. Kiranya berkat Abraham, Let the blessings of Isaac. berkat Ishak, Let the blessings of Israel. berkat Israel, Each and every one of us. menyertai setiap kita. Let God make His face to shine upon you. Kiranya Tuhan membuat wajahnya bersinar Let atasmu. God give you good health and long life. Kiranya Tuhan memberimu kesehatan dan umur Let panjang. God bless you Kiranya Tuhan and memberkatimu make you to be a dan channel of membuatmu blessing. menjadi saluran berkat.
the love of the Father, kiranya kasih dari Bapa kita di the grace and surga, peace of Jesus, kemurahan dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus the unity Kristus, leading of the Holy Spirit, pimpinan dan bimbingan Roh which Kudus in every one of us, menyertai setiap kita and with all the saints of this bersama world, dengan orang kudus di seluruh until dunia Jesus comes. sampai kedatangan Tuhan Yesus. Amen, amen. Amin, amin. Tuhan God bless Yesus you, God memberkati. bless you. Please share this important message Silahkan di-share pesan penting ini to your friends and relatives. pada teman dan It's saudara-saudara. available in the YouTube. Ada tersedia and, di YouTube, Facebook. Facebook. This is an important message. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.